आयज आमी गोवन स्टायल चिकन चिली कशी करप ती पळोवया। पयलीं तर हे करपा खातीर हांवें चिकन घेतला मॅरिनेट करून। चिकनाक हांवें आले लसणाची पेस्ट मीठ लावन मॅरिनेट केला। आतां एका कायलीन तेल घालून आले आनी लसूण बरे बारीक चिरून घेतलेले हांवें बरे तळसून घेतले। जशे ते बरे तळसून जाले तितून उबो चिरलेलो कांदो घातलो आनी बरो मोव जायसर शिजयलो। जसो कांदो आमचो बरो शिजलो तितून हांवें उबो चिरलेलो टोमॅटो घातलो आनी तोय बरो शिजपाक दवरलो। जशे दोनूय बरे शिजले तितून हांवें मॅरिनेट केल्ले चिकन घातले। तितून रेड चिली पावडर, गरम मसाला, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस हे घालून बरे मिक्स करून एक 5 मिनटां शिजोवंक दवरले। आमी हे चिकन मॅरिनेट करून दवरिल्ले म्हणून हे चिकन शिजपाक चड वेळ लागूंक ना। आतां हे बरे चिकन शिजले की तेतून हांवें वयल्यान कॅप्सिकम घातली। कॅप्सिकम पयलीं घालप न्हय कित्याक की ते खूब मोव जाता आनी बरी लागना खावपाक। कॅप्सिकमाची मातशी क्रिस्पीनस उरली की ती खावपाक खूब बरी लागता। आनी हांगा पळोवंक शकता आमचे चिकन चिली रेडी जाल्ले आसा। आतां हितून हांवें 1 चमचो हनी घातला, मीठ घातला चवी पुरते। तुमी हांगा टेस्ट पळोवनूच मीठ घालात कित्याक की आमी चिकनाक ऑलरेडी मीठ लायिल्लें आसा, सो गरज आसल्यारूच मीठ घालात। ओली कोथमीर घातली आनी वयल्यान हांवें ग्रीन चिलीज घातल्यो। तुमकां जर चड स्पायसी जाय जाल्यार तुमी ह्यो ग्रीन चिलीज पयलीं ऍड करूं शकता। हांवें ह्यो लास्टाक ऍड केला आनी आमचे गोवन स्टायल चिकन चिली रेडी आसा। हे तुमी पावा बरोबर किंवा चपाती बरोबर बी खावं शकता। खूब रुचीक लागता। अशें करात आनी खायात। अश्योच चमचमीत आनी मचमचीत रेसिपी खातीर म्हाजो चॅनल लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। थँक्यू।